Kitabu cha Ufunuo sura 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 13. Kitabu cha Ufunuo sura 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 13. Tunasoma katika kitabu ya Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 13. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani anastahili, nani astahilie kukifungua kitabu na kuvunja muhuri wake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uwezo na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake vilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uwezo unaye yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, amina, na wale wazee wakaanguka wakimsujudu. Ndio neno la Bwana. Shangilia neno na ikala. Tulianza somo letu tangu siku ya kwanza na kichwa nasema umuhimu ya kutubu kwa kweli. Haleluya, haleluya. Jana tulikuwa kusehemu yenye nasema zambi ni nini. Haleluya. Kusudi utubu kwa kweli natakiwa ujue zambi ni nini. Na tumaliza jana tunayua kama pako zambi na pako matunda ya zambi. Bangapi balikuwa magharibi jana? Balikuwa magharibi jana. Mungu awabariki. Tulitoka mjana tunayua kama matunda ya zambi haiko njoo zambi. Kwa hiyo usikie kutubu matunda ya zambi ukaacha zambi. Kwa Mungu zambi njoo probleme, hapana matunda ya zambi. Matunda ya zambi tulieleza jana ni nini?
Bwizi, bulevi, busharati, buzinzi, kuiba, kuua, ile ndio banaita matunda ya zambi. Zambi ni nini? Zambi ni kila mawazo mabaya yenye inaanzishwa moyoni mwako, yenye kuna kusukuma uasi Mungu, ndio inaitwa zambi. Kwa hiyo Mungu anapokuambia utubu, anakuambia utubu kile kikiko munini moyo yako. Hakwambie uache busharati, hakwambie uache bwizi. Juu unaweza kia piga magoti hapa juu ya busharati, lakini mbegu ya busharati ngali wapi? Mumoyo. Kwa Mungu kutubu ni ile banaita ni ibada ya zamiri zilizo hai. Donc kumupa Mungu moyo wako. Mtu mwana sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Leo tunaingia kusomo ambayo inasema zambi ilimugharamia Mungu. Zambi iligharamia Mungu. Nataka kuandika ile mzuri. Zambi iligharamia Mungu. Yani Mungu aligharamia zambi. Nataka ile neno iandike mzuri, itakusaidia siku zote za maisha yako. Hii neno itakusaidia. Zambi iligharamia Mungu. Haleluya. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Sehemu hii ina lengo, andika sehemu hii ina lengo ya kumfanya Mkristo awe kamili, ameimarika na kukomaa, ili awe barua ya Kristo na harufu ya Kristo duniani humu, ili awe chumvi na nuru ya ulimwengu kama vile Yesu Kristo. Amen. Hii sehemu ya somo tunatajifunza hii asubuhi iko na lengo. Lengo yake ni nini? Ni kukufanya wewe Mkristo ukue kamili, umeimarika na kukomaa, ili uwe barua ya Kristo na harufu ya Kristo duniani humu, ili uwe chumvi na nuru ya ulimwengu kama Yesu Kristo. Tunasoma Wakorinto wa pili sura 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Lengo ya hii mafundisho ni kukufanya we Mkristo kokote kotakuwa uimarike, usitikisike, ukue barua ya Kristo, ukue harufu ya Kristo, ukue chumvi ya dunia, ukue nuru ya ulimwengu. Njoo lengo ya hii mafundisho. Tena ni mfano wa nani? Wa Yesu Kristo. Umepata? Soma Wakorinto wa pili sura 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tunasoma katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Je, tunaanza tena kujisifu wenyewe? Au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuu? Tafadhali, kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Nyinyi ndinyi barua yetu, iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo. Haleluya. Tuliyoikabidhi, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Amen. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Kuko watu wenye hautahubiri, lakini wakikuangalia tu banasoma Kristo. Sema amen. Amen. Kuko watu wanasema haleluya, muokoke, Yesu ni mwema. No. Matendo inasema mzuri kuliko maneno. Haleluya. Matendo inasema mzuri kuliko maneno. Mumaneno muko amo unafiki sana. Mtu anaweza hubiri na ni msharati, mtu anaweza hubiri na ni mwizi, mtu anaweza hubiri na ni escrow, mtu anaweza hubiri na ni mulozi, mtu anaweza hubiri na ni muuaji, mtu anaweza hubiri na lala iko na kunywa kanyanga. Anakula tu kalanga ya chumvi usubuhi na matungurusumu, anaokia hapa na bahubiri. Maverse hapa ziko mingi.
Mtu anaweza waongoza mu maombi na ni mulozi. Lakini Biblia inasema hatuna sababu ya kujitapa. Lakini batu tu saba na tusoma. Banasoma nani? Kristo. Mtu mwaseme amen. Mtu mwaseme amen. Wakorinto wa pili sura 2 mstari 15. 2:15. Wakorinto wa pili 2:15. Inasema nini? Wakorinto wa pili 2:15 inasema, kwa maana sisi tu manukato ya Kristo. Manukato ya Kristo mbele za Mungu. Haleluya. Katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Amen. Amen. Sifa kwa Bwana. Sisi tuko parfait. Parfait ya nani? Ya Mungu. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Ni kusema Mungu anaposikia harufu yako, anasikia harufu ya Yesu. Haleluya. Yani presence yako hapa na presence yangu hapa, tuko tunapatia Mungu odeur, tuko tunapatia Mungu parfait. Parfait ya nani? Ya Kristo. Mtu mwana sema amen. Haleluya. Andika ukae yako. Yesu alishinda mara 4. Yesu alishinda mara ngapi? Yesu alishinda mara ngapi? Andika ushindi wa Yesu. Ya kwanza, Yesu alishinda dhambi. Andika ile ndio ya kwanza. Ushindi ya kwanza ya Yesu, alishinda dhambi. Injili ya Yohana 1:29. Yesu alishinda dhambi. Makati Yesu anakuya, Yohana anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za dunia yote. Sema amen. Dhambi ilishinda wafalme, dhambi ilipiga makuhani, dhambi ilipiga manabii, dhambi ilipiga watu wote mpaka dhambi akatawala. Dhambi akauliza nani mwengine? Bakapatia dhambi unabii. Batamwambia patakuya Masihi, mwana wa Mungu. Sa Yesu alikuya, njo Yohana anatangaza, anaambia dhambi, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za dunia. Mtu mwana sema amen. Ambia mwenzako Yesu alishinda dhambi. Ambia mwenzako Yesu alishinda dhambi. Ya pili, Yesu alishinda dunia. Injili ya Yohana 16:33. Yesu alishinda nini? Dunia. Sema amen. Sema amen. Wanaposema dunia, dunia ni vitu 3. Le monde iko na interpretation ya vitu 3. Yesu sana kuya, shetani alimwambia hivi vitu vyote ni vyangu, na mimi nagabuliaka kila mtu gisi mimi nataka, lakini weye ukinisujudia ndakupa yote. Biblia inasema Yesu hakuitika ile filosofia nani? Ya shetani. Yesu akasema tutapigana na ndavikamata na nguvu yangu. Sema amen. Sema amen. Ndio Biblia inasema Yesu alishinda nini? Dunia. Ya tatu, Yesu alishinda shetani. Shetani iko kufasi ya ngapi? Kufasi ya ngapi? Nani iko kufasi ya kwanza? Fata kama mwanafunzi. Shetani iko kufasi ya ngapi? Dhambi iko kufasi ya ngapi? Unaona kama kwa Mungu dhambi iko yulu ya nani? Ya shetani. Kwa hiyo shetani iko kufasi ya 3. Donc shetani haiko priorite ya Mungu. Priorite ya Mungu ni dhambi. Kwa Mungu dhambi iko grave kushinda shetani. Si nilisema jana? Juu dhambi ndio iligeuzaka Lucifer akuwe shetani. Kwa Mungu dhambi iko kitu kia grave sana kushinda shetani. Ndio maana wanamutia ku 3e position.
Yesu alishinda shetani. Wakolosai sura 2 mstari 14 mpaka 15. Soma pale Wakolosai 2:14 15. Tunasoma kitabu ya Wakolosai 2:14 na 15. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Katika Biblia yangu ya Kifaransa ili neno linasema tofauti na vile Kiswahili nalisema. Colossiens chapitre 2 verset 14 inasema utofauti, inasema hivi: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous a condamnés et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Yesu alishinda shetani. Ya ine, Yesu alishinda kifo na mauti. Waebrania sura 2 mstari wa 14 na 15. Waebrania sura 2 mstari wa 14 na 15 inasema nini? Umepata? Ameshinda kifo na mauti. Yani adui wa mwisho mwenye Yesu alishinda naitwa kifo na mauti. Umepata? Soma Waebrania sura ya 2 14 na 15. Tunasoma hivi. Basi kwa sababu watoto wameshiriki damu na mwili, yeye mwenyewe vivyo hivyo alishiriki kama wao, hata kwa njia ya kufa apate kuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kufa, ndiye shetani, na kuwafungua wale wote waliokuwa maisha yao yote katika hali ya utumwa kwa woga wa mauti. Amen. Amen. Sifa kwa Bwana. Ameweza kufuata sasa. Haleluya. Haleluya. Kama unasikia banakuambia banasema Yesu alishinda, usitafutie mbali. Anzia tu pale. Shetani, mapepo, balozi, bachawi habakujue wewe na banijue mimi. Uliza mzako, uko mtoto wa nani? Ukishimama tu hivi shetani anakuuliza uko mtoto wa nani. Sasa tunataya babako, unapata problem. Usisimake mbele ya shetani na jina yako. Shetani anayua mtu mmoja, Yesu. Njoo njoo Yohana anasema aliye ndani mwenu ni mkubwa kuliko mwenye iko mdunia. Kama tuko nakwambia Yesu alishinda, ni juu tuko nataka kurudisha kumusingi ya kutubu kwa kweli. C'est-à-dire kwa kama unasema Yesu alishinda, sasa tunataanza maombi. Hauna maneno mbili, unaanzia pale. Yesu, ninaamini ulishinda dhambi. Ile ushindi ya Yesu njoo analeta mu maisha yako. Ukitubu kwa kweli, Yesu anakamata ile ushindi anaileta ndani yako. Njoo Paulo anaandikia Warumi anasema tunakuwa zaidi ya washindi kwa yeye aliyeshinda. Sema amen. Unaona kama haiko mie na wewe, haiko mie na wewe, mekuko mwenye alishinda dhambi. Sa unatubu kwa kweli, ile ushindi anaileta muwei. Ile ushindi ya Yesu inanifanya mie ni kuwa mshindi zaidi. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Ile ya kuuliza mtu, usipime kuuliza mtu
Munanza sa mtu ananza zini ananza munanza kuzini. Munanza kuiba. Munanza kusharatika. Usiulize mtu vile utakuwa una akili. Juu Mungu yeye peke hayawahi hukumu mwenye zambi. Juu Mungu anayua nguvu za zambi. Mungu kama hakuna mwanadamu mwenye kona hii mwili mwanaweza shinda zambi. Hakuwaki. Kusudi ushinde zambi, unapaswa fanya apele kwa nani? Kwa mwenye alishindaka zambi. Haleluya. Mimi niko mbele yako na kwambia nilikuwa mwizi. Hapana mwizi wa sipardra. Mwizi na jina. Mwizi na jina. Nilikuwa na banamuki batatu munyumba bainje sitasabia. Mvuta bangi, mulevi wa kwene. Ukiniangalia hata kusuro utaona kuko madore dore. Usidhani kama ni madore ya aksida. Ni miti bali nipiga mwizi. Maisha yangu yote ilikuwa wizi. Nilipigiwa mwizi na nikaendelea tu kuiba. Ndio kama sikudanganya kama juu mtu alipata magumu mukazi ndio maana anayachaka. Mimi nilipigiwa kama mwizi ile baretaka kupiga twende Kalisangwe. Ndio kibana kupiga mpaka fimbo zote zinakuvunjikia. Lakini tena unarudia kuiba. Siku nilimpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, nikafanya apeli. Sa Yesu aliingia, hakunipa dolari, alileta ushindi. Mtu mwana sema amen. Leo hii miaka 35 niko mhubiri na hii mwili nimetembea mwa hii dunia ili banitaka kutembea. Sina nafasi ya kujitapa wala nianze kulalamika. Kama banatembeaka nishatembea. Iba nitaka kutembea nishatembea. Kama navuka mafrontiere nishazivuka. Kama nenda mu avion nishaenda. Kama kuko avion kutembea saa 8 mumuhewa na mimi nishaenda hapo. Nishalala kuma hoteli hizi, iba naita ma hoteli maserena nishazilala hako. Nilisha safiri. Keki natumaka mimi naenda na mimi narudia. Haiko vitu mbili. Ni ile ushindi ya Yesu yenye niliterekeza moyo wangu. Si nilibambia hapa. Nilibambia wazi. Kuko fasi unaweza fika unaangalia banamuki hivi. Unajiuliza ule wangu ni muti nilijiwe. Unaangalia tu banamuki hivi. Ule wako anapotea. Haiko. Kuko fasi unaweza fika unauliza nilishakuwa mbinguni wala ningali tu mudunia. Kuko fasi unafikaka hautaona na vumbi. Kuna mainchi yenye unaweza enda hamu, unavala shemizi, unahubiri nayo, utaiwaka kama nguo yako uko buchafu mpaka sio unasikia harufu kajasho. Hautaonaka naka kabuchafu ka hapa wala kaka hapa, hautakaonaka. Hautasiraka kiatu. So narudio kwetu ndio sema mama, iko sio kwetu ndio jenama. Kenye kinatusaidia tumetenire bu Kristo haiko vitu mbili. Haiko hii Biblia, haiko haleluya. Ni ile ushindi ya Yesu yenye tuliterekeza moyoni mwetu. Njoo jana tulisoma mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendeze na njia zangu. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikafanya nini? Nikakukosa. Mtu mwana sema amen. Amen mwenzako wote tunajaribiwaka. Lakini mwenye anashindaka ni nani? Ni mwenye iko na zile nguvu za nani? Za Yesu, za ushindi. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Uliza mwenzako uko na bezwe na nini? Niulizia uko na bezwe na nini? Mungu Baba, katika jina la Yesu, mimi napanga miaka, uko wapi? Shuka Baba, unipatie nyumba peti. Hata Mungu anakupa nyumba. Kama hauna ushindi ya Yesu, ile nyumba itageuka kaburi. Ndio maana jana nilisema hapana geuza umaskini kama ni utakaso. Uko tu krizi. Mungu haiko Mungu wa maskini peti. Mungu haiko Mungu wa maskini. Na Mungu akukuita hapa ukiwa mpresente umaskini yako. Hapana.
Usikie kuomba hapa, tunasema uko naomba, kumbi ni njala ndio natuma uko naomba hapa. Juu kila mwenye ko njala kiko naomba unasania na yu aomba. Kumbi ajue. Inafona analize. Unaikala pale unayua baba Kristo uko nao miaka ngapi? Unakuwa na bangalia. Unaangalia huyu anaomba sana. Umwangalie tu mzuri. Mungu Baba, katika jina la Yesu. Shuka. Mungu anakuja. Nini? Njala. Unashusha Mungu mbinguni juu ya bugali. Mungu hana wakati ya kukupa bugali. Mungu hana wakati ya kunipa shemizi. Mungu hawezi poteza wakati ya kunipa kiatu. Mungu anajua bienye mi munongo mina hitaji, bienye siwezi pata kumagaze, siwezi vipata kumasomo. Ni ushindi wa Yesu Kristo. Ushindi juu ya zambi, ushindi juu ya dunia, ushindi juu ya shetani, ushindi juu ya kifo na mauti. Sunaona? Saba nakwambia ombe mahitaji yako, kumbe hauna hayo. Mesa tunakwambia tufukuze nguvu za giza, unaomba sana. Mimi nagundua tu kama huyu iko na boga. Maombi ya bamoga tunaiuaka. Tufukuze mapepo katika. Sasa tunakwambia ombea mahitaji yako, unafunga kinywa. Tunaona kama huyu ni boga tu ya kifo ndio namuleta hapa. Oro, hakuna mulango, hakuna kibambazi, hakuna blanketi, hakuna kitanda inaweza zuia balozi wasingi mwako. Hakuna. Ile unapaswa hiyo kwanza hakuna. Ato yengi nyumba mabriki upige rangi hae, haiwezi zuia mapepo zisikute mwako. Na wewe peke ujiulize. Uko na nyumba, iko na lupango, iko wako mulango na kale ine. So nengia munyumba, mulango ya kwanza iko na kale ine na makufuli. So nengia mukolidor iko na mulango. So nengia kuchumba, mulango na makufuli. Unaingia kuchumba ulichafunga milango ngapi? Kisha tena unaingia mbulangeti. Uko nakimbia nani? Nani mwenye unakimbia? Mwenye uko nakimbia atakukuta. Haiko mabriki. Amemsema kwa haiko mabriki. Haleluya. Haleluya. Mtu mwana sikia sema amen. Haleluya. Hii ushindi ya Yesu njo zawadi ya kipekee yenye Mungu alipatia ba Kristo kusudi na shie tukue kama Yesu mwa hii dunia. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Andika sehemu ya pili. Ushindi ya Yesu ilimugharamia damu mara 7. Ushindi ya Yesu ilimugharamia damu mara 7. Andika kwa yako. Yesu alitoka damu mara 7. Yesu alitoka damu mara 7. Damu ya Yesu ilimangika mara 7 sababu ya kuvunja laana ya zambi. Haleluya. Andika bien. Yesu alimwanga damu mara 7. Ile damu ya Yesu ilimwangika mara 7 kwa lengo ya kuvunja laana 7 ya zambi. Ndio maana Biblia inasema kwa damu yako ulimununulia Mungu watu wa kila lugha, wa kila kabila, wa kila taifa, wa kila jamaa, ukawafanya kuwa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. C'est-à-dire quoi? Kama tunaishi mwa hii dunia, tunaishi kwanza kwa ushindi wa nani? Wa Yesu, na ya pili kwa damu ya Yesu. Uliza mwenzako bichi ugwere. Musha akikuuliza bichi ugwere, hakuulize viatu. Bichi ugwere iko secret.
Nini ndio unajipigia kifua? Unajivunia nini? Nini uko nayo? Yenye uko nayo na kufanya kuwa intouchable ni nini? Ya kwanza, ushindi wa nani? Wa Yesu. Ya pili, damu ya Yesu. Mtu mwana sema amen. Sema mumashi. Sema mumashi. Niko na damu ya Yesu. Mumashi, sema mumashi. Ngwere? Muko? Pana haiko mashi. Muko haiko mashi. Apana. Muko haiko mashi papa. Kuko mashi ya kweli kweli nasema damu. Kuna pacha kwa mashi ingine nasema kadamu. Na kuko donc ni malugha ya ndani. Haiko hii lugha ya yulu. Hallelujah. 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 Pastor, weka hii neno uiandike mzuri. Mubitu vyenye upashi fanya kumuza mwa hii kanisa. Kama kuna waza hii kanisa yako siku moya ingali ta celebre miaka 15 na bangali bandelea kuchunga liturgie ama ideologie wama imani yenye ulibafundisha. Kitu kenye upashi fanya na kiumuza mwa hii kanisa ni meza ya Bwana. Mimi nasema nini? Meza ya mubulozi, mubuchawi. Unaweza kuwa mulozi, me hautakulaka kumwili ya mtu na hautakunya damu ya mtu. Unaweza kuwa mulozi miaka, lakini hauyakulaka nyama ya mtu na yakunya damu ya mtu, na huko tu mulozi. Unaweza kuwa Freemason, unaweza kuwa Rosicrucier, unaweza kuwa Illuminati, me unaingia mu groupe ya wengine, mubale ba magicien unaingia kama, lakini hawezi kula kunyama ya mtu wala kunywe damu ya mtu. Unaingia konekala nyuma. Mena uko mwele renyo. Noko mwele renyo. Benye bana kunywa ka damu ya watu na bana kula mili ya watu, ndio banaitaka les autorités, bana baitaka ba autorité ba kibali ndio bakuwa banongoza wengine. Na ile ni gharama. Kusudi ukule nyama ya mtu, ukunywe damu ya mtu mubulozi, kuko gharama ulifanyaka. Ile gharama inaanza na maepreve bali kupatiaka ufanyi. Maepreve bali kupatiaka ufanyi ndio itakufikishaka na weye kwa ile meza. Kama unafika kwa ile meza uko tu mulozi moja hivi tu wakurukaruka mu malungo, hawezi kuuliza kitu. Yesu hakudanganyika, Mungu hakudanganyika. Hakutupatia vitu vya kutatone. Kanisa ni damu ya Yesu na mwili ya Yesu. Kama au yakula damu au yakula mwili ya Yesu na uyakunya damu ya Yesu na uko mukanisa, tunakuregrete. Juu shetani atakuwia humu, tunazania uko wetu na hauko wetu. Hauna droit ya kukemea shetani no ya kunywa damu ya Yesu no ya kula mwili ya Yesu. Kushimama tu ambi shetani, kemea shetani kwa jina la Yesu, anakuangalia hivi. Kama tu ya kula mwili ya Yesu no ya kunywa damu ya Yesu, unakemea shetani, anakungoa nyuma ya nyumba. Anakuambia aiko wewe ungeona nikemea mwele kanisa Beteli wewe. Tunakiona tunamaliza maombi hapa, mtu anaenda gonjwa. Tunaweza magonjwa hapa, mtu anaenda pata problem. Juu ya nini? Damu ya Yesu, mwili ya Yesu ndio kitu kimoja kinatufanya tukue superior. Mwenye shetani hawezi cheza naye ni mtu mwenye alikula mwili ya Yesu na akakunywa damu ya Yesu. Hawezi hata. Uliza masa ulishekula wala uyakulaka.
ushakunywa na yakunywaka. Unafuata baba? Mimi nimeona watu bapastere banafanya muza na meza ya Bwana. Makanisa ilikufa. Hatuna vitu mbili mukanisa. Kanisa muko kitu moya, msalaba ya Yesu inatangaza ushindi ya Yesu, na meza ya Bwana inatangaza ushindi wetu. C'est ça l'église. Batu biko na magumu hapa nje, biko wanatafuta kubaombea, hakuna problem. Kuya tutakuombea, utapata ufungulivu, lakini ushindi hauna. Hata tunakuombea, mapepo zinakutoka zitakukamataka tu. Mungu iko na bezwe kanisa iyale batu benye biko na ushindi ya Yesu, na benye banajua umuhimu wa damu na mwili ya Yesu. Hatusitia meza ya Bwana pale kisha watu banaenda kisha tunasema tuko na kanisa. Na kuona tu na meza ya Bwana inaanza unatoka, usiniambie ni kuwekea mkono. Usikie ni uambio. Unadhani ni kawaida tu kila siku kuwekea mkono? Kuwekea mkono, mimi na kuwekea mkono, na mimi nani mwananiwekeaka? Unaanguka na mapepo yako tunakuacha, utapiga piga biti kule, itatoka yo peke. Leo pepo kuangushe, kesho pepo kuangushe, kesho kuangushe, kesho kuangushe. Utatukula nguvu ti. Hapana. Hapana. Hapana, hapana. Na iko bwana wa mtu, iko naye na bibi yake. Na iko na bibi yake, iko na watoto yake. Benye anapenda naye ikale naye saa moya, aikale nabo saa moya, baende kule ku bordi laki, bauze kakuku bakakule. Ni mtu alishalamukia hapa busubuhi, anacha bibi na watoto, wewe unakiwa unaanguka na mapepo akuombee kisha mwingine. Una mtu akiombea watu 12, unanapoteza energia ngapi? Unaweza mlipa ngapi kusudi irudishe? Unakiwa unakimbia hapa, mwanako alishakuponda, ndio unakiwa lete ile kuponda hapa makupondolole. Mchungaji niombe, nikuombe, na sio bwana alinipiga. Sutoke. Mimi ndio nakuwa nakuombea, mimi nakuombea kisha ndio bwana tena nakuponda. Unajua tena mimi nakuombea aende akuponde. Ambia mzako mimi nasikia visirani. Ambia mzako mimi nasikia visirani ti. Haleluya. Haleluya. Niko nasema nini? Kanisa. Niko nasema nini pastor? Kanisa. Niko nasema nini? Kanisa. Mwenye uko nakuhubiri hapa jina yake Mungu. Maisha yangu yote ni kujenga makanisa ya Kristo. Nikikutana watu wenye Mungu aliita hivi, balishaacha manyumba hapo, balishaacha kitanda banalamukia mkanisa, Mungu ananiambia ambia wale watu kweli, sababu kweli ndio nawekaka mtu huru. Mtu mwana sema amen. Damu ya Yesu ilimwangika mara ngapi? Juu ya nini? Juu ya nini? Oui. Damu ya Yesu ilimwangika mara 7 juu ya kuvunja laana 7. Njele tunasoma. Aseme, bale, nilipofungula macho, na mbinguni, na duniani, na chini ya dunia, hapa kuonekana mtu yeyote mwenye anaweza angalia kile kitabu na kukitwala mikono ya nani? Ya Mungu. Juu batu bote balikuwa ba mazambi. Sasa saiko analia, anaona na Musa na angi kamataka, na Musa angi ifikaka hako, na Yoshua na angi ifikaka, na Elia ule marishusha moto, atali shusha moto, kitabu hawezi kitwala. Nani sasa? Daniel hawezi kitwala. Nani? Yusufu hawezi hata kuangalia. Siko nalia sasa, ndio wanamwambia usilie. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Haleluya. Tazama mwana kondoo wa Mungu, simba ya kabila ya Yuda. Anakuya saa mwenye anachinjwa. Akakuya
akatoa kile kitabu kilikuwa katika mikono ya Mungu na akafungula mihuri yake 7. Sema amen. Ase salifungula ile mihuri 7. Aseme ba malaika yote mbinguni bakapiga vigelegele, mabilulu yote, misherebera, mapanya, mapanzi, mandege, ndugu, sambaza, zikapiga vigelegele zikasema, unastahili mwana kondoo wa Mungu, sababu ulichinjwa na kwa damu yako umemununulia Mungu watu wa kila lugha, wa kila kabila, wa kila taifa, wa kila jamaa, ukawafanya kuwa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Mtu mmoja aseme amen mara 3. Haleluya. Kwa damu ya Yesu tunasimama hivi tuko hapa. Biblia inasema wala milango ya kuzimu haiwezi kuishinda kanisa. Juu ya nini milango ya kuzimu haiwezi kushinda kanisa? Ni sababu kanisa limenunuliwa kwa ushindi ya Yesu na kwa damu ya Yesu. Chezea fasi nyingine hapana kanisa. Mtu mwana anasema amen. Mtu mwana anasema amen. Andika, damu ya Yesu mwangika mara ngapi? Ya kwanza. Damu ya Yesu ya kwanza ilimwangika Getsemane, makati jasho yake iligeuka damu. Ile ndio damu ya kwanza. Ile jasho ya Yesu kugeuka damu Getsemane inavunja laana ya uasi. Andika, inavunja laana ya uasi. Ni kusema makati unaasi Mungu, ile kuasi Mungu iko na gazabu, iko na laana inayofuataka. Damu ya Yesu inavunjaka laana ya uasi. Uasi mufrasino wanaita désobéissance, rebellion. Uko baba unajirebele contre bibi yako, ni uasi. Uko mama unajirebele contre bwana yako, ni uasi. Uko mtoto unajirebele contre bazazi yako, ni uasi. Kila uasi iko na laana yake. Damu ya Yesu inavunja nini? Laana ya uasi. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Ya pili, damu ya Yesu ilimwangika makati banamuongola mandevu. Makati banamuongola mandevu, Yesu alishimama hivi, biko banamuongola mandevu, biko banamuongola mandevu na pensi. Ile damu ilitoka kwa mandevu ya Yesu inavunja laana ya zarau. Inavunja laana ya nini? Ya zarau. Haleluya. 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 Bengine maisha kosa ya kusema, wanasema kazarau na alikuwa mtu. Ase kazarau na alikuwa mtu. Kuko tu laana ya zarau inafuata mtu. Unaishi tu mazarau. Mpaka mtu anakuuliza wewe njoo nani? Unajua au unaniona? Wewe njoo nani? Donc mtu anakudegriner mpaka wewe unajiuliza omwe ni kufe basi. Mtu anakudharau mpaka kiwango wewe unasema omwe ni kufe. Damu ya Yesu inavunja laana ya nini? Ya dharau. Kama huyu kama kuko vitu vinalilishaka, dharau inalilishaka. Mufransa wanaita mépris. Mama Ogi, uko unanizarau saa tu kwa wawili, lakini kama watu biko humo uko unaniheshimia. Yesu we. Napenda damu ya Yesu inavunja nini? Laana ya dharau. Ya tatu, damu ya Yesu ilitoka mkichwa makati banamvalisha taji ya miiba. Damu ikashuka ikatiririka. Damu ya Yesu ya mkichwa
inavunja laana ya upumbafu na ujinga. Bupumbafu na ujinga ni laana. Bale ba Europee banayua hii vitu. Banayua kama ukitaka kukoroga Afrika inafaa uandike. Asema Afrika basomake. Ni moja hapa mazaro banatutia kako. Lakini leo Mungu anabakofondre kabisa. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Damu ya Yesu ya mukichwa inavunja bupumbafu na bujinga. Hauna tu kichwa ya kuyala imvi. Hauna tu kichwa ya lupala. Mukichwa muko bongo. Kila mtoto mwatazaliwa anatangulia kichwa. Unaniangalia, unajiuliza, niko muzazi. Hauwezi zaliwa na kuanza kichwa kashindi. Kichwa njo mutu. Mungu anasema unapotia mafuta kuvichwa vya viongozi abamange mafuta kumabega, mafuta banamanga kapi? Kukichwa. Ndimi za moto kutoka mbinguni asikuikala kumabega, zirikala wapi? Kukichwa. Uliza mwenzako, uko na kichwa wala hauna? Valeri ya kichwa haiku kitambala. Valeri ya kichwa ni akili na hekima. Mwenye atakukaribishaka atakukaribisha juu ya kichwa. Mwenye atakuitikaka atakuitika juu ya nini? Kichwa. Nulizi mwenzako, uko na kichwa wala hauna hayo? Mwanamke tu wa mzuri sawe na ubuzuri wenye Mungu alikupatia. Uikale tu kunyumba, ulishafunga mikono, uko na nguo bwana wako, atoke 7h, arudie 18h na ka 10,000 francs njo wende eme. Hausikii haya? Uko na kichwa wala huna kichwa? Ni banamuki bajinga na bapumbafu njo benye banasemaka kama banamuki bote machuruzi ni bambaraga, banamuki bote machuruzi ni bashindikana. Kila mwanamuki mupumbafu na mujinga ni shindikana. Sirtu mwanamuki mwatumikaki iko shindikana. Banamuki bote bakutumika ni banyenyekevu. Banamuki bote bachuruzi ni banyenyekevu. Banamuki bote bakushinda mukiwanja ni mamoto ya kuotea mbali. Anaulizana na binyakuleta. Anakontrola kana bia hiyo binatoka wapi? Usikii haya? Mwanamuki tu sawe. Unaangalia garderobe yako hivi. Bwanako alishakuzia nguo 60. Biato 12. Siatia vitambala na mashoks. Wewe ulishauzia bwanako nini? Atali papa ya $2 au yozia bwanako. Kuolewa haiko kwenda kupondea muyinga. Bwana alipe Regideso, Bwana alipe Snele, Bwana alipe Minervale, Bwana alipe nyumba, alipi batoto masomo, akuzie nguo kisho na mulomba na zadibaya, kisho na mulomba na za makala. Mwenyeko na we atakufa mbio. Hauko mwanamuke lakini uko kaburi. Uko kaburi. Kama banamuki bote banachuruzani bambaraga, wende ufanye bumbaraga tuone mwanaume matakupenda we. Biblia inasema mwanamuke mwema ni kama merikebu ya nini? Ya biashara. Mwanamuke wa hekima anajengaka nyumba. Nani mwanaume mwatasirika? Nani mwanaume mwatasirika? Unakia nakimbia kunyumba na ka 10,000 francs kako ka 17, ndio unakia naisha kwala ulete bibi yako ende eme, unafika kunyumba unakutana samaki iko na hivi.